ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହର ସପ୍ତମ ଦିବସକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। 28/7/2024 ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହର ସପ୍ତମ ଦିବସ ଏବଂ ଶେଷ ଦିବସଟିକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଡେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଗଦାନ ଦିବସ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ତିଥି ଭୋଜନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ତିଥି ଭୋଜନ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ପୋର୍ଟାଲ। ଏଥିରେ ତିଥି ଭୋଜନ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ପୋର୍ଟାଲ। ତିଥି ଭୋଜନ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତିଥି ଭୋଜନ କ'ଣ, ତିଥି ଭୋଜନର କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି, ଆଉ ତିଥି ଭୋଜନକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତିଥି ଭୋଜନ କ'ଣ, ତିଥି ଭୋଜନର ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ପୋର୍ଟାଲ। ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ପୋର୍ଟାଲ କ'ଣ, ଏହାର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଏହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଏ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଡେ ଅର୍ଥ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ'ଣ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କମ୍ୟୁନିଟି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି କିଛି ଲୋକ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନରେ, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଏକତ୍ର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ସମାଜର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସମାଜର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ସମାଜର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଗାଁ କହିପାରିବା, ଭିଲେଜ୍ କହିପାରିବା, ଟାଉନ୍ କହିପାରିବା, ସିଟି କହିପାରିବା, ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ବି ସମାଜ, ଆଉ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କମ୍ୟୁନିଟି। ବୁଝିଗଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ କମ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିବ ତିଥି ଭୋଜନ କ'ଣ, ତିଥି ଭୋଜନର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ, ଆଉ ତିଥି ଭୋଜନର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିବା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କ'ଣ ରହିଛି, ସେସବୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ PM ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି, PM ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ତିଥି ଭୋଜନ ହେବ। ତିଥି ଭୋଜନ କିଏ ଦେବେ, କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ତିଥି ଭୋଜନ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଆପ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଗଦାନ ଦିବସ, ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଦେଖିବା ବା ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା। ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ହେଉଛି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲ। ତାର କାମ କ'ଣ, ତାର ଏମ୍ କ'ଣ ନା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉନ୍ନତି ଆଗରେ ମୁଖରେ ସାମିଲ କରାଇବା। କେମିତି ନା ଥ୍ରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର୍ସ। ହେଲା, କମ୍ୟୁନିଟି ମେମ୍ବର ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ରହିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହେଲା କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଶିକ୍ଷାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଆପ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଆପ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ, ହେଉଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ୟୁନିଟି ମେମ୍ବର ରହିଲେ ବା ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। ହେଲା, ଇଏ ଜାଣିଲେ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଆପ୍। ହେଲା, ତ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଆପ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା, କାହା ଅଧୀନରେ ଅଛି ନା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ହେଲା ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛି ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ପୋର୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021ରେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଯୋଜନା ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସରକାରୀ
এই जो विद्यांजलि आप रही साहाଯ୍य कौन ना आलमिनी अवसरप्राप्त शिक्षक वैज्ञानिक सरकारी अर्धसरकारी कर्मचारी अवसरप्राप्त सशस्त्र बाहिनीर कर्मचारी वेतन प्राप्त पेशादार गृह निर्माणकारी संगठन किंबा गोष्ठी सेमानंकर ज्ञान कौशल बांटी निज पसंदर विद्यालय अंशग्रहण करें ये मान जो रही आलमिन रही अवसरप्राप्त शिक्षक रही वैज्ञानिक रही सरकारी अर्धसरकारी कर्मचारी रही वेतन पेशादार वेतन कर्मचारी रही गृह निर्माणकारी रही समस्त कौन करेंगे ना तांकर जो ज्ञान कौशल रही भितर से सब केमी बांटी पारे ना निज पसंदर विद्यालय से कौन करेंगे बांटी पारे। अच्छा देखो तापर देखा कौन रही प्रपोज्ड एक्टिविटीज फॉर डे 7 ऑफ शिक्षा शपथ शिक्षा सप्ताह 7 दिन प्रस्तावित कार्यकलाप 7 दिन जो शिक्षा सप्ताह 7 दिन धरी रही कार्य चली तो 7 दिन कौन प्रस्तावित रही कार्यकलाप देखो कार्यक्रम गुड़िकर गुरुत्व एवं प्रभाव किभली भाव में समाज रे पहुँची पारिबो ताहा उपरे पर्यवेसित हुई शिक्षा सप्ताहर 7म दिवस निम्नलिखित कार्यकलाप गुड़िक अनुष्ठित हेबो। ये जो रहिला शिक्षा सप्ताहर 7 दिन प्रस्तावित कार्यकलाप कौन ना कार्यक्रम गुड़िकर गुरुत्व एवं प्रभाव किभली भाव में समाज रे पहुँची पारिबो ताहा उपरे पर्यवेसित हुई शिक्षा सप्ताहर 6ठ दिवस अर्थ ये जो कार्यक्रमटी जो हम 7म दिवस किंतु ता पूर्व दिन रोचे 6ठ दिवस 6ठ दिवस निम्नलिखित कार्यकलाप गुड़िक अनुष्ठित हेबो हैला। तापर देखिबा कौन रही स्कूल लेवल एक्टिविटी अर्थ विद्यालय स्तरीय कार्यकलाप कौन रही देखिबा पॉइंट वाले कौन अच्छी ना विद्यांजलि पोर्टाल वेबसाइट ये जो विद्यांजलि पोर्टाल वेबसाइट आम जानिले कौन ना से गोटे एमती गोटे पोर्टाल रही जार उद्देश्य लक्ष्य हूँ कौन ना विद्यालय उन्नति आनिबा विद्यालय सर्वांगीन उन्नति साधित करवा क्या माध्यम ना थ्रू कम्युनिटी मेंबर्स एवं पब्लिक सेक्टर्स माध्यम उन्नति आनिबा। अच्छा द्वितीय पॉइंट कौन अच्छी ना विद्यालय नोटिस बोर्ड रे सक्रिय स्वेच्छासेवी नाम लिखिबे विद्यालय जो नोटिस बोर्ड अच्छी से जो सक्रिय जो मैंने एक्टिव वॉलंटियर्स अच्छी है सक्रिय स्वेच्छासेवी अच्छा से ना लिखा तापर 3 नंबर पॉइंट कौन अच्छी ना शिक्षक बा छात्र माने स्वेच्छासेवी मानक शिक्षक बा छात्र माने स्वेच्छासेवी मानक कृतज्ञता पत्र लिखि दि जापर 4 नंबर कौन अच्छी ना संप्रदाय रे सचेतनता सृष्टि करवा तापर 5 नंबर कौन अच्छी स्वेच्छासेवी हेबाकू स्थानीय संप्रदाय को उत्साहित करने एसएमसी बा एसएमडीसी बा आलुमिनी सहयोग रे विद्यालय एवं संप्रदाय रे एक कार्यकलाप आयोजित हेबो अर्थ स्वेच्छासेवी हेबाकू स्थानीय संप्रदाय को उत्साहित करने एसएमसी जो स्कूल रे रही कौन ना एसएमसी कमिटी रही कौन स्कूल बा विद्यालय परिचालना कमिटी आ गोटे एसएमडीसी है जो विद्यालय परिचालना और उन्नति कमिटी और आलुमिन जो रही से सहयोग में विद्यालय और संप्रदाय एक कार्यकलाप आयोजित हेबो। तापर 6 नंबर कौन अच्छी देखो 6 नंबर पॉइंट अच्छी विद्यांजलि कार्यक्रम विषय सकाळ सभारे मॉर्निंग असेंबली सकाळ सभारे शिक्षक और छात्र छात्री माने आलोचना करेंगे है से विषय केमती कौन करा जीवो। तापर 7 नंबर पॉइंट कौन अच्छी ना सोशल मीडिया पीएम ई विद्या चैनल्स वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि माध्यम विद्यांजलि पोर्टाल विषय सचेतनता सृष्टि करवा ये हूँ 7 नंबर पॉइंट ये सरीगला। तापर देखा कौन अच्छी ना मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ये जो कार्यक्रम गुड़ाक है यार मॉनिटरिंग तो हम रिपोर्ट तो दिज्व निश्चित भाव में रिपोर्टर लिंक आसो आमको रिपोर्ट देवाक पड़ो और मॉनिटरिंग भी हम देलापर मॉनिटरिंग हम। अच्छा जानिबा तो ये मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग कौन समस्त प्रस्तावित होइतिबा कार्यकलाप उपरे जहाँ जहाँ से दिन कार्यक्रम रही जो रविवार दिन बा जो रही संप्रदाय योगदान दिवस रही से दिन जहाँ जहाँ विद्यालय मानकर एक्टिविटीज है से समस्त एक्टिविटीज अर्थ कार्यकलाप उपरे एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर राज्य नोडाल ऑफिसर को जो स्टेट नोडाल ऑफिसर रहिले तांकू शेयर कर अर्थ तांकू पठाई गोटा से लिंक आसो है। तापर देखिबा
ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାଟା କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗୁ ହେଇନାହିଁ, ହେଇଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ, ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲେ, କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ନିହାତି ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ମତାମତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ତିଥି ଭୋଜନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅର୍ଥ ତିଥି ଭୋଜନ ରହିଛି, ଆମେ ଜାଣିବା, ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ତିଥି ଭୋଜନ କ'ଣ, ତିଥି ଭୋଜନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି। ତ ତିଥି ଭୋଜନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏଇଟା ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତିଥି ଭୋଜନ ଅର୍ଥ PM ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି, ସେହି ସ୍କୁଲରେ 100 ଦିନରେ ମିନିମମ୍ 100 ଦିନ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେରେ କମ୍ୟୁନିଟି ମେମ୍ବର କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତିଥି ଭୋଜନ। ତ ତିଥି ଭୋଜନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ସେମାନେ କରିସାରିଲେଣି ବା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତିକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତା ନାମ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଥି ଭୋଜନ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା, PM ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ତିଥି ଭୋଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମିତି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ନେହ ଭୋଜନ ପରି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ନେହ ଭୋଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି PM ପୋଷଣ ଯୋଜନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, PM ପୋଷଣ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ସରକାର DOଙ୍କୁ ଚିଠି କରିବେ, DO ସ୍କୁଲକୁ ଚିଠି କରିବେ। ତ PM ପୋଷଣ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିଥି ଭୋଜନ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 100 ଦିନ ଭିତରେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଗଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଥି ଭୋଜନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହି ଯୋଜନାରେ। ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 100 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ତିଥି ଭୋଜନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହାକୁ ସ୍ନେହ ଭୋଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସାମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସମ୍ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିରେ PM ପୋଷଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶେଷ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ତଥା ନାଗରିକ ସମାଜର ସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ ସହିତ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। କ'ଣ ନା ତିଥି ଭୋଜନ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁ ରହିଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ନାଗରିକ ସମାଜ ସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ଏଥିରେ। ସହିତ 100 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତି କମ୍ରେ ଅର୍ଥ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିଥି ଭୋଜନ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ 100 ଦିନ ଭିତରେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଳନ ଅର୍ଥ ତିଥି ଭୋଜନ ପାଳନ କରାଯିବ। କ'ଣ ନା କେଉଁ ଦିବସରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଦିନ ତିଥି ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ପୁଣି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡେ ହେଇଥିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିନରେ ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିବସରେ କରାଯିବ ନା ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦିବସ, ଜାତୀୟ ବୀରମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ବିଶେଷ କରି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେରେ ଯେମିତିକି ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦିବସ, ଜାତୀୟ ବୀରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଥିବ, ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିବସମାନଙ୍କରେ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କ'ଣ ନା ଛାତ୍ର ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଥିବ ଭଳି ତିଥି ଦିନରେ ତିଥି ଭୋଜନ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଏମିତି ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତିଥି ଭୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ତିଥି ଭୋଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତିଥି ଭୋଜନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ଚିଠିରେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ
तिथि भोजन पर विस्तृत केमी तिथि भोजन हम से कौन नियम कानून अच्छी से सब विषय विस्तृत भाव में निर्देशावली आबद्ध रही दिखाई एसह तिथि भोजन कार्यक्रम आयोजन करने बेले निम्नलिखित गुड़िकर जत्न नि जो तिथि भोजन आयोजन करा कौन कौन सब तार नियम गुड़िक रही कौन कौ प्रति जत्न बा ध्यान दि देखा एक नंबर पॉइंट कौन अच्छी देखो कौन ना बैलेंस डाइट ऑफ फ्रेशली कुक्ड न्यूट्रियस एंड हेल्दी फूड प्रिपेयर्ड ऑफ है जो रही चाउल बा गहम बा डाली सह प्रस्तुत होता नूतन रंधा पुष्टिकर खाद्य सुस्थ और संतुलित होगा जरूरी अर्थ जो चाउल डाली किंबा गहम द्वारा जो प्रस्तुत होती खाद्य से रंधा खाद्य से गुड़ाक पुष्टिकर आउ सुस्थ आउ संतुलित होगा जरूरी जोटा पे निहाती इंपोर्टेंट बा जरूरी 2 नंबर पॉइंट कौन देखा देखो जंक एवं स्टॉल खाद्य जो मार्केट रे मिलूची घर छाड़ला पर मार्केट जो जंक खाद्य मिलूची एवं स्टॉल खाद्य विभिन्न स्टॉल पड़ुची से खाद्य परिवेशन करा जिबा उचित नुहे अर्थ से खाद्य पिला मानक निवृत्त रखा निहाती जरूरी एवं यार क्षतिकारक प्रभाव विषय में सचेतनता सृष्टि कर अर्थ ये जंक फूड बा स्टॉल फूड खाइले कौन आम क्षति हम से विषय पिला भितर सचेतनता सृष्टि करवा परिवेश समस्त भितर सचेतनता सृष्टि करेंगे जहाँफल से खाद्य ठूँ दूरे रही पारे 3 नंबर पॉइंट कौन अच्छी खाद्य सामग्री जोगाइबारे पर्याप्त मात्रा रे जत्न निया जिबा जरूरी जो खाद्य सामग्री जोगा जाउछि सेथिरे केते स्वच्छता रही केते भल रही क्वालिटी रही से विषय में कौन जत्न निया दरकार केते परिष्कार परिच्छन्नता रही सेप्रे कौन ना जत्न निया निहाती जरूरी तापर 4 नंबर पॉइंट कौन अच्छी ना तिथि भोजन मेन्यू एवं दाता मानकर चिन्हट विषय आलोचना एवं योजना हेबापई विद्यालय परिचालना कमिटीर एक बैठक आयोजित हो कौन ना तिथि भोजन मेन्यू जो तिथि भोजन जो हम तार गोटे मेन्यू रोटे चार्ट कौन केमिति हम कौन कौन से आइटम सामिल हम केमिति हम केते गुणात्मक मान रो कौ परिमाण केते केते प्रोटीन केते कैलोरी रही सब विषय कौन ना तिथि भोजन मेन्यू रही मेन्यू रही दाता मान जो दौरान से चिन्हट विषय आलोचना हम से चिन्हट कर कौन से इंपोर्टान्स से योजना करने यही सब योजना करने विद्यालय परिचालना कमिटी जो एसएमसी रही एसएमडीसी रही सेकेंडरी स्कूल मानक एसएमडीसी प्राइमरी स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल हूँ एसएमसी यही मानकर कमिटीर एक बैठक आयोजित हो से सब डिटेल आलोचना कर ये गला तापर देखा गाइडलाइन देखो गाइडलाइन कौन रही डिटेल्स ये देखो रही कौन ना डिटेल्स ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ तिथि भोजन ड्यूरिंग 100 days 100 दिन भितर जो गोटे दिन हम केमी से जो गोटे गोटे फॉर्मेट देती नेम ऑफ द स्टेट ना रही सीरियल नंबर रही नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर रही नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ जिलार नाम थी रही टोटाल स्कूल्स केतेटा स्कूल सामिल होती सी नंबर ऑफ स्कूल्स वेयर तिथि भोजन डे सेलिब्रेटेड कौ कौ स्कूल केतटा स्कूल तिथि भोजन ऑलरेडी पालन हो सारी मेंशन रही टोटाल एनरोलमेंट रही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एवॉल्ड मील्स ऑन तिथि भोजन केते जण पिला एथिरे सामिल होइछन तिथि भोजन खाइबार सामिल होइछन ए जिंस रहइबो ए होछि फॉर्मेट रहिछि तापर देखिबा कोन गाइडलाइन रहिछि देखंतु गाइडलाइन फॉर तिथि भोजन कोन कोन गाइडलाइन रहिछि बा नियमावली कोन रहिछि जानिबा को नियम अनुसार तिथि भोजन करा जाई परिबो तिथि भोजन हेउछि एक संप्रदायर अंशग्रहण अर्थ तिथि भोजनटा गोटे संप्रदाय एथिरे अंशग्रहण करी सेमाने देबे संप्रदायर अंशग्रहण कार्यक्रम जेउथिरे एनजीओ विभिन्न प्रकार एनजीओ जो अछंती हैला सामाजिक जो रही संस्था रही एनजीओ इंडस्ट्री वाणिज्य इत्यादि एम जो रही इत्यादि संप्रदायर सदस्य माने सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में पढ़ुवा छात्र मानू पुष्टिकर और सुस्थ खाद्य प्रदान करते है ये मान सब किए एनजीओ इंडस्ट्री वाणिज्य ये सब माने जो रही पब्लिक सेक्टर सोशल सेक्टर रही एम सब कौन करती ना पिला मानू छात्र मानू पुष्टिकर और सुस्थ खाद्य प्रदान करते जो तिथि भोजन जपरी कि उत्सव कौ कौ दिन में स्पेशल डे जपरी कि उत्सव विवाह वार्षिकी छात्र और शिक्षक जन्मदिन विवाह जातीय गुरुत्वपूर्ण पूर्ण दिन इत्यादि मानकरे बा दिवस ये सब कार्यक्रम होता है अर्थ तिथि भोजन कार्यक्रम होता है तापर देखा कौन रही ना कौन रही देखु दि फॉलोइंग गाइडलाइंस आर टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग तिथि भोजन आयोजन पर निम्नलिखित निर्देशावली पालन करा कौन कौन निर्देशावली जो तिथि भोजन आयोजन करा क्यों क्यों निर्देशावली को आखि आगे रखी
ए दिवस को पालन करा जिवो। एटा होचे बहुत बहुत इंपोर्टेंट, एटा बहुत इंपोर्टेंट, एटा कार्यकारी करिबा निहाती जरूरी। कौन फास्ट पॉइंट अच्छी फूड आइटम्स है। जातीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कार्यसूची रे उल्लेख करा परि तिथि भोजन रे ताजा सुस्थ एवं पुष्टिकर खाद्य परिवेषण करा जिबा उचित। कौन ना 2013 कार्यसूची रे उल्लेख करा जायछि कौन ना तिथि भोजन रे ताजा परिबा शामिल हेबो, विभिन्न प्रकार सबुज पनीपरिबा शामिल हेबो, सुस्थ जो सुस्थता थिबो, पोषण थिबो हला, एवं पुष्टिकर खाद्य जोटा कि पिला मानक पई पुष्टिकर हेतिबो, एई भଳି खाद्य परिवेषण करा जिबा निहाती जरूरी। सेथिरे कोन ना जदि एटा को आमे कहिबा ना प्राथमिक स्तर रे केते ना 400 गोटे पिला 400 प्राथमिक स्तर रे गोटे पिला 450 कैलोरी खाद्य से ग्रहण करिवो हला, कैलोरी खाद्य ग्रहण करिवो एवं 12 ग्राम प्रोटीन सेथिरे से नबो। एटा कोन ना प्राथमिक स्तर रे। आज देखिबा उच्च प्राथमिक स्तर रे देखिबा जोड़ा षष्ठ रु अष्टम, प्राथमिक माने प्रथम रु पंचम एवं उच्च प्राथमिक होची षष्ठ रु अष्टम। तो उच्च प्राथमिक पिलांक पई केते रहिछि 750 कैलोरी रहिछि एवं प्रोटीन रहिछि 20 ग्राम हैला। अच्छा तो ये जो रहिला प्रोटीन रहिछि केते 20। तापर स्थानीय भाव में उपलब्ध सबुज पत्रयुक्त पनीपरिबा लेंबू एवं डालीर व्यवस्था करबा उचित। तो मुख्यतः सबुज पनीपरिबा सुषम खाद्य उपरे सुस्थ खाद्य उपरे गुरुत्व आरोप करा जायछि। तापर कोन ना देखंतु खाद्य रांधिबा संरक्षण एवं सेवा पाई परिष्कार परिच्छन्नता एवं सुस्थ स्वच्छता पालन करा जिबा निहाती आवश्यक। ए सबु निहाती आवश्यक, नहले एथिरे किछि मूल्य रहिबो नाही। तापर कोन ना खाद्य प्रदूषण एवं अपरिष्कार को रोकवा को सुरक्षा व्यवस्था विभिन्न प्रकार सुरक्षा हाँ खाद्य प्रदूषण एवं अपरिष्कार को रोकवा को सुरक्षा व्यवस्था करा जिबा निहाती जरूरी। विभिन्न प्रकार फल गुडी को मेन्यू रे अंतर्भुक्त करबा, जो मेन्यू रही है तिथि भोजन जो मेन्यू रही चार्ट रही से कौन ना फल को सामिल करबा है, विभिन्न प्रकार फल को सामिल करबा। आउ कौन ना पीबा एवं रांधिबा पाई स्वच्छ पानीय जल जोगाई देबा जरूरी एवं पीबारे आ रांधिबारे पानीय जल जो व्यवहार करबा सेथिरे स्वच्छता रहिबा निहाती जरूरी। अच्छा तापर देखिबा सेकेंड पॉइंट कौन अच्छी ना फूड आइटम्स टू बी एवॉइडेड। केउ प्रकार खाद्य को मना अर्थ केउ प्रकार खाद्य खाइबा नाही, को माने पिला माने खाइबे नाही। तो कौन ना देखंतु जंक फूड जंक खाद्य जेमिति कि यदि एग्जांपल नबा नूडल्स चिप्स चॉकलेट एगुड़ा हूँ कौन जंक खाद्य एवं स्टॉल खाद्य जो स्टॉल मार्केट रे पड़ुछि से खाद्य छात्र मानक दिया जिबा जमा भी उचित नुह। ए सबरु से मानक निवृत्त रखिबा निहाती जरूरी। तापर कौन अछि तृतीय पॉइंट फूड सेफ्टी एंड क्लीनिनेस खाद्य सुरक्षा एवं परिष्कार परिच्छन्नता। छात्र मानक दिया जिबा पूर्वरु छात्र मानक खाद्य दिया जिबा पूर्वरु अर्थ तिथि भोजन दिया जिबा पूर्वरु भोजन शिक्षक बा जे रोषिया अछंती से माने आगो चाखिबे बा परीक्षा करिवे केते स्वादयुक्त अछि केते गुणवत्ता रहिछि केते सेथिरे पोषण रहिछि। प्रथमे शिक्षक किंबा रोषिया ताकू कौन करिवे चाखिबे बा परखि नेबे। तापर कौन अछि देखंतु हाथ धोइबा एवं पाटीर स्वच्छता को खाइबा पूर्व हाथ भल भाव रे हैंड वाश रे धोइबा एवं पाटी को भल भाव रे सफा करिबा। हाथ धोइबा एवं पाटीर स्वच्छता को सर्वोत्तम अभ्यास भाव में सबुठु बड़ अभ्यास भाव में गुरुत्वपूर्ण अभ्यास भाव में निजक सामिल करवा भाव में प्रोत्साहित करवा जरूरी। अर्थ ये दुईटा जिनस खाइबा पूर्व हाथ धोइबा आ पाटी को परिष्कार करवा बा खाइबा परे हाथ धोइबा पाटी को परिष्कार करवा जेमिति गोटे सबुठु बड़ अभ्यास रे परिणत हो जाती हेबा दरकार को माने पिला माने। भोजन प्रस्तुति रांधिबा एवं परिवेषण पई परिष्कार परिच्छन्नता निरापत्ता एवं स्वच्छता नियम को विचार करने को निहाती हेबो अर्थ विचार करने को पड़ो। भोजन प्रस्तुति रांधिबा एवं परिवेषण पई परिष्कार ए सब क्षेत्र में परिष्कार परिच्छन्नता आउ निरापत्ता स्वच्छता रहिबा निहाती जरूरी। शेष रे अछि कोन ना देखंतु कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अर्थ संप्रदाय अंशग्रहण। शेष पॉइंट 4 नंबर पॉइंट कौन ना विद्यालय प्रति थिबा दायित्व को कहार ना कम्युनिटी मानकर संप्रदाय सदस्य मानकर विद्यालय प्रति थिबा दायित्व को गुरुत्व देवा पई विद्यालय रे अंशग्रहण करने को उत्साहित करा जिबा उचित। को मानकु ना संप्रदाय सदस्य मानकु
ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଷମ ତିଥି ଭୋଜନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବସ ଆମେ ଦେଖିଲେ 28/7/2024 ଯେଉଁ ରହିଲା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦିବସ ଅର୍ଥ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଡେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ତିଥି ଭୋଜନ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ପୋର୍ଟାଲ। ତିଥି ଭୋଜନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତିଥି ଭୋଜନ କ'ଣ, କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ହୁଏ, କି କେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା କେତେ ସେ ତିଥି ଭୋଜନରେ ପୁଷ୍ଟିକରତା ଥାଏ, କ'ଣ ଥାଏ, ତା'ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ, ତା'ର ଆୟୋଜନ କଲାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କ'ଣ ରହିଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ 28 ତାରିଖ ଯେଉଁ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବେ ଏବଂ କ'ଣ ନା ସେଇଦିନ ସମସ୍ତ କମ୍ୟୁନିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ରହିବେ, ଆଲୁମିନି, SMDC, SMC ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିବେ ଏବଂ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ ଆପ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ପୋର୍ଟାଲଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଜାଣିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଲା, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, ଥ୍ରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲ୍ ବା ସେକ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ଏଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କ୍ଲାସ୍ଟି, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାରଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଫିସିଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଅବଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସବୁ କଥା ରହିଛି ଏଥିରେ, ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, ସବୁ କଥା ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଦେଖିବେ, ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଅର୍ଥ ସରିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଅଫିସିଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇ ଆସିବି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାହେବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।